अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने एक वजीफा डाला है या बदियल अजायब बिल खैर या बदी, दो वीडियोस है और एक में तो सिर्फ एक ही वजीफा है और दूसरे में 5 वज़ाइफ मैंने डाले हुए हैं या बदियल अजायब बिल खैर या बदियों के डिफरेंट उसके अलग अलग तरीके से। तो उसमें से ये एक माशाल्लाह से हमारी व्यूवर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड व्यूवर हैं और उन्होंने ये अपना कमेंट मुझे सेंड किया है कि उन्होंने ये वजीफा किया था, उनकी क्या रिएक्शन मिला उनको इस वजीफे के साथ, तो किस तरह से उनकी दुआ कबूल हुई और ये कितना पावरफुल और कितना स्ट्रॉन्ग वजीफा है या बदियल अजायब बिल खैर या बदियो। तो उनके आप वर्ड सुनिए। आप लोगों में से भी अगर किसी को कोई वजीफा करता है और वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहता है तो आप काइंडली ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी मोस्टली दे देती होती हूँ, आज की वीडियो में मैं फिर अपना कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ और आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। अपनी वॉइस में अगर आप बताना चाह रहे हैं तो आपकी वॉइस में एज इट इज उसमें शेयर कर दूंगी। अगर आप अपनी वॉइस में नहीं भी बताना चाह रहे, सिंपल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, मैं खुद उसको जो है वैसे बता दूंगी और बल्कि ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा अगर आप अपनी वॉइस में उसको शेयर करना चाहें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको वज़ाइफ के साथ किसी भी किस्म का कोई मसला होता है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह आपको फुली गाइड करूंगी कि किस तरह से आपने इस वजीफे को करना है और ये हो नहीं सकता कि जो मैं वज़ाइफ बता रही हूँ वो आप करें, पावरफुल तरीके से करें, स्ट्रॉन्ग तरीके से करें और वो वज़ाइफ कबूलियत के दर्जे को ना पहुंचे। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह नाजरीन, इंशाल्लाह तालाहुल अज़ीज़, इंशाल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो चलिए नाजरीन, अभी आपको मैं ऑडियो सुनाती हूँ इन सिस्टर की। इन्होंने या बदियल अजायब बिल खैर या बदियों का वजीफा जब पढ़ा तो इनके साथ क्या हुआ। ये जो आपने वजीफ़ा बताया हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियो, आप बिलीव करें, आप हैरान होंगी कि आप जो वजीफ़े बता रही हैं मोस्टली मैंने किए हुए हैं और ये वजीफ़ा मैंने तकरीबन किया था कोई 10-11 साल की उम्र में। और यकीन करें फर्स्ट टाइम उस वक्त मैंने किया था, मेरी अम्मी की एक बुक होती थी फलाह दरैन उसका नाम होता था, तो मेरी अम्मी भी बहुत इस तरह की बुक्स पढ़ती होती थी, तो उसमें ये लिखा था, वो तब मैंने किया था, वो मैंने खुद नहीं किया था। मैं 10 साल की थी, मैं नाबालिग बच्ची थी, तो उस वक्त मेरे ना तकरीबन थी कोई मेरे जो बड़ी बहन थी मुझसे मतलब 3-4 साल बड़ी थी, वो बड़ी छोटी उम्र में हमारे यहाँ रिश्ते कर दिया करते थे, तो उसका रिश्ता ना अब्बू ने कर दिया एक जगह। तो वो बंदा बहुत सारा बड़ा था, हमारा रिश्तेदार था। हमारे यहाँ ना अपनों में शादियाँ करते हैं, वो चाहे छोटा बड़ा ये भी नहीं देखते, तो इस तरह ना उस वक्त करते होते थे, यानी अब तो कर देते हैं बाहर, लेकिन उस वक्त की बात है। उस वक्त ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसको और वो बड़ा रोई। अब वो यही नमाज ना, आप छोटी हो तो आप ऐसा करो कि आप पढ़ो, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेगा। अच्छा, मैं छोटी थी तो उसने मुझसे भी पढ़वाए, वो खुद भी वजीफे करती थी लेकिन ये वजीफा उसने मुझे दे दिया। मैं यानी ईशा की नमाज के बाद मैं पढ़ती थी ना, इतनी मैं छोटी होती थी कि मैं सो जाती थी, पढ़ते पढ़ते सोती रहती, फिर मैं जागती, फिर वो मुझे हिलाती पढ़ पढ़, तो हम दोनों जाए नमाजों में बैठते थे साथ साथ, और वो भी पढ़ती थी, वो कुछ और पढ़ती थी, मैं ये वजीफा पढ़ती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि 12वां दिन था, अब बिलीव करें 12वां दिन था और मैं ना नमाज पढ़ रही थी, वो वजीफा कर रही थी, तो इतने में वो जो लड़के की बहन थी वो आ गई। लड़के की बहन आई तो अब वो ये मैं कहने आई, पता नहीं कोई शादी की बात करने आई होगी या पता नहीं ईद ही देने आई थी, मुझे तो अब याद भी नहीं है सही तरह से, लेकिन मुझे ये याद है वो कुछ आई थी हमारे घर। तो मैं अंदर बैठे, हम वजीफा कर रहे थे रूम में, और बाहर मुझे आवाज़ आई कि वो आ गई है ना, आंटी जो थी वो आ गई थी, उनकी जो बहन थी। तो उसके मेरे चाचा बैठे होते थे, चाचा शादीशुदा थे, चाचा को पता नहीं क्या सूझी, एकदम कहते हैं कि ना हम तो रिश्ता तब देंगे कि आप अगर अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें। चाचा की औलाद नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा मेरी औलाद नहीं हो रही तो आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें। अब चाचा से वो जो उनकी बेटी थी वो मेरी बहन से भी छोटी थी, वो मेरे लगभग थी, तो जाहिर है ये अजीब सी बात चाचा ने उनको कही। तो उन्होंने कहा कि वो कश्मकश में पड़ गई ना,
نہیں، اس سے پہلے چچا نے بات کی کہ نا آپ ایسا کریں، ہمیں ایک مکان لکھ کے دیں گی ہماری بچی کے نام، تو ہم تب کریں گے شادی نا اپنی بچی کی آپ کے بھائی سے. تو وہ انہوں نے مکان لکھنے پہ تو وہ راضی ہو گئیں کہ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، جو ہمارا مکان ہے ہم آپ کی بیٹی کے نام کر دیں گے. اب پتہ نہیں چاچا کو کیا سوجی، جو چاچا ایک دم بولے کہ نہ، اب وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دم باتیں، یعنی میری تسبیح میں یہ دیکھیں 12 تسبیح پڑھنے کے دوران یہ ہوا کہ چاچا نے اس کو بولا کہ چلے آپ اپنی نا بیٹی کا رشتہ مجھے دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں، میری اولاد نہیں ہو رہی. اب وہ گڑبڑ ہو گئی، تو اس بات پہ بات خراب ہو گئی کہ نہیں جی ہم بٹا سٹا تو ہم نہیں کرتے، یہ بات یہاں خراب ہے. تو چاچا نے کہا ہم نہیں آپ کو رشتہ دیتے. اور چاچا نے اس وقت امی سے بولا بھابھی ان کا سامان اٹھائیں، ان کی منگنی کا جو سامان آیا ہوا تھا نا، سامان اٹھائیں اور ان کو واپس کریں. تو انہوں نے اسی وقت سامان واپس کیا. آپ بلیو کریں کہ میری تسبیح ختم ہوئی تھی 12ویں دن کی 12ویں تسبیح ختم ہوئی، اور اس کے اینڈ پہ میں سجدے میں جا کے دعا مانگا کرتی تھی. تو میں سجدے میں دعا مانگ رہی تھی، میں نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا کہ انکار ہو چکا تھا اور انہوں نے سامان واپس کر دیا تھا. یہ وہ فرسٹ ٹائم تھا جب میں نے تسبیح پڑھی. پھر مجھے اتنا بلیو ہوا کہ جب بھی مجھے کوئی کام پڑتا تھا، میرا کام نہیں ہوتا تھا، تو میں یہ تسبیح پڑھا کرتی تھی. اور میرے اس سے موسٹلی میں نے بہت سارے کام کیے جو کام میرے ہو گئے، زیادہ تر میرے ہو گئے. لیکن جو کچھ نہ بھی ہوئے تو شاید میں سمجھتی ہوں اس کا الٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں تو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو نعم البدل کرتے ہیں، جو اس کا الٹرنیٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. تو موسٹلی دعائیں میری قبول ہوئیں اس پہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی کوشش، یہ جو میں نے سٹارٹ کیا ہے سلسلہ، یہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا. اور آپ لوگ بھی اگر اپنا شیئر کرنا چاہتے ہیں ایکسپیرینس، یا بدی العجائب بالخیر یا بدیو، یا آپ درود پاک کا کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس، یا آپ استغفار کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ضرور میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے. میں انشاءاللہ آپ کی آڈیو بھی ضرور چلاؤں گی. اور اگر آپ کوئی ویڈیو میسج دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو میسج جو ہے وہ وہاں پہ ایڈ کر دیا جائے، تو آپ کا ویڈیو میسج بھی ایڈ کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.